अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसान है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यू हॉस्पिटल लाहौर और शाम को मैं हुसैन नूर हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मेरा आज आपसे मिलने का मकसद या आपसे बात करने का मकसद अपने कुछ ऐसे मरीज़ों के बारे में है कि जो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं और उनको मैदे से जुड़े हुए मसले मसाइल होते हैं। उसको हम अपनी ज़ुबान में IBS कहते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बीमारी है जिसको इलाज की ज़रूरत होती है। लोग इसको कई दफ़ा साइकोलॉजिकली या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, कई दफ़ा लोग मेरे जिगर के पास भेज देते हैं और कई दफ़ा ये लोगों को समझा नहीं पाते कि उनको मसला क्या हो रहा है। तो इसमें कुछ इस तरह की अलामतें होती हैं जैसे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई ज़्यादा सीरियस मसला नहीं है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब ये है कि आपकी जो आंतड़ियाँ हैं वो इरिटेट हो जाती हैं और इरिटेट होने का मकसद वजह कुछ भी हो सकती है। उसमें खाना पीना भी हो सकता है, आपके घर के हालात भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें भी हो सकती हैं और आपका लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। तो इसी बारे में जो मैंने आपसे बात करनी थी आज के इसमें 2-3 वैराइटीज़ होती हैं। एक तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक किस्म होती है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ महसूस होना शुरू होती है। एक वैराइटी वो है कि जिसमें लोगों को मोशन बहुत ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाते हैं। एक वैराइटी वो है कि जिसमें दोनों चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी गैस हो जाती है, कभी दिल की मतलाहट शुरू हो जाती है। तो इनको हम जब देखते हैं पेशेंट्स को हमारे पास काफ़ी ज़्यादा परेशान हालात में आते हैं। टेस्टों के पलंजे उठाए होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी करवाए होते हैं और समझ भी नहीं आ रही होती उनको, ना कोई इस तरह से प्रॉपर उनको समझा रहा होता है कि मसला कहाँ पे है। तो आज की वीडियो का ये मकसद बताना कि ये पेशेंट्स, एक तो ये कोई ऐसी सीरियस बीमारी नहीं है, ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है और आपके ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होने की वजह से आपके घर वाले और बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसमें जो हम अलामतों में देखते हैं, इसमें यही अलामतों के साथ हमारे पास आते हैं कि गैस हो गई है, ठीक नहीं हो रही, या हमने ये खा लिया था उसके बाद एक सडनली एक मसला हुआ और सडनली ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं, सडनली ख़राब हो जाते हैं और इतने ख़राब होते हैं कि इनको रात को सोना मुश्किल हो जाता है और कई दफ़ा हमारे पास एमरजेंसी में आते हैं और वहाँ से इलाज करवा के घर चले जाते हैं। तो ये रिपीटेडली उनका आने का मकसद भी इस वजह से रिपीटेडली आ रहे होते हैं। उसमें कई दफ़ा लोगों ने इसी चीज़ कराई होती है कि दिल का मसला तो नहीं हो गया, कई दफ़ा उनको सांस का मसला महसूस हो रहा होता है तो वो एक्सरेस करवा के सांस वालों को डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन ये सारी अलामतें मैदे से जुड़ी होती हैं, तो उसमें उनको समझाना भी मकसद होता है, उनका इलाज करना भी हमारा मकसद होता है। तो उनसे जो कॉमनली हम पूछते हैं कि कोई ऐसी अलामत जो सीरियस, जिस तरह कि उनको खून वगैरह तो नहीं आ रहा पखाने में, या उनका वज़न कम हो रहा है, या कोई भूख में कमी की वजह से कोई और मसला तो नहीं हो रहा, तो फिर हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई ऐसी अलामतें जो कि हम जिसको रेड फ्लैग साइन कहते हैं या सीरियस अलामतें कहते हैं, अगर वो चीज़ें हों तो फिर तो हम उनका टेस्ट भी करवाते हैं। और अगर इनमें कोई सीरियस अलामतें हमें ना मिले तो फिर हम उनको इलाज दवाइयों से ही करते हैं और उनको समझाते भी हैं कि उनका मसला कहाँ पे है। कई दफ़ा ये होता है कि उनको कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट बना के, उनको IBS बना के लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे थायराइड का मसला होता है। तो ये बड़ा कॉमन है कि थायराइड भी ये मसले मसाइल कर देते हैं। हम थायराइड का टेस्ट भी उसमें एडवाइस करते हैं लोगों को, आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं, वो लोगों का अलामतें देखते हुए। तो अगर हमें लगे कि अलामतें थायराइड की हैं तो हम थायराइड का टेस्ट करवा के, तो थायराइड का इलाज करने से वो लोग बेहतर होना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद ये पेशेंट्स ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। उसमें उनको समझाना भी ज़रूरी होता है, उनका इलाज भी ज़रूरी होता है और इलाज के साथ एडहेरेंस भी ज़रूरी है। ये पेशेंट्स जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फिक्र वाले होते हैं, ये बड़े अपनी बातों के बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में बड़ा ध्यान करने वाले होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है। कई लोग आते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मोस्टली हम उनको ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंट होते हैं, फिक्र करने वाले होते हैं। तो ये सारे लोग जब हमारे पास आते हैं अपने फिक्र के साथ और टेंशनों के साथ, थोड़ी सी परेशानियों के साथ, तो फिर ये अलामतें उनमें डेवलप हो रही होती हैं कुछ अर्से से। तो फिर जब उनको समझाया जाता है या उनका इलाज किया जाता है तो ये काफ़ी पेशेंट बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करते हैं ऐसा ऐसा टाइम आने के साथ, क्योंकि ये थोड़े से केयरिंग होते हैं, टाइम डिमांडिंग होते हैं। तो इसलिए कई दफ़ा डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता और कई दफ़ा डॉक्टर प्रॉपर्ली उनको समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बेचारे तंग हो के इतना ख़राब हो जाते हैं कि ग्रेजुअली उनकी जो हालात हैं ना वो यहाँ तक आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा इलाज ही नहीं है और पता नहीं मैंने बचना भी है कि नहीं बचना। यहाँ तक नौबत आए थे हमारे पास जब लोग आते हैं। तो उस पर कहने की बात, समझने की बात यही है कि आप जब भी आपको कोई इस तरह की सीरियस अलामतें देखने में ना हो, रिपोर्टें आपकी ठीक होंगी, आपकी अलामतें बड़ी ज़्यादा ख़राब होंगी, लग ऐसी रहा होगा जैसे मसला है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, तो फिर आप सोचें कि आपको IBS से कोई इस तरह का मसला जुड़ा हुआ तो नहीं है। उसमें हम इन्वेस्टिगेशन भी लाजमी करवाते हैं अगर पेशेंट्स को ना ठीक हो। जैसा थायराइड का मैंने आपको बताया, कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें गंदम के मसला होता है, एलर्जी का मसला होता है, तो उसमें हम एंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है। तो हम एंडोस्कोपी भी करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं कि कोई सीलिया की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, गैस के बाकी मसले।
اس میں بھی ظاہر بات ہے پیشنٹ کو وزن کم بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ علامتیں ہوتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ایسی چیز ہے کہ جس کو آئی بی ایس نہیں ہے, سیلک ڈیزیز ہے, تو اس میں ہم پھر اینڈوسکوپی کر کے اس کا ڈائگنوسس کرتے ہیں, اس کا پھر علاج کرتے ہیں سیلک ڈیزیز کا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بیماری ایسی ہے جو کہ ذہن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور اس میں بندے کا ریلیکس ہونا بھی اتنا ضروری ہے جتنا دوائی کھانا اور باقی چیزوں میں. میں لوگوں کو بڑی سمپل سے زبان میں سمجھاتا ہوں کہ جتنے آپ کے ماتھے بل پڑیں گے اپنے پیٹ میں بل پڑیں گے, یا اس طرح کی بات میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے. تو وہ پیشنٹس ایسا ایسا جب ان کو سمجھ آنا شروع ہو رہی ہے کہ ان کے سمٹمس کیا ہیں یا ان کی علامتیں کس طرح جڑی ہوئی ہیں اور رپورٹوں میں کچھ نہیں آ رہا, اور وہ پیشنٹ بھی جب بھی جاتے ہیں ایمرجنسیز میں ملٹیپل بلڈرس کے ساتھ, تو ان کو ڈاکٹرز بھی سمپل ایک میدے کا انجیکشن لگا کے یا کوئی اس طرح کا ٹیکا لگا کے آپ گھر بھیج دیتے ہیں 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں, ان کو داخلے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور لیکن جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو اس ماحول میں جاتے ہیں کہ جیسے ابھی پر کچھ ہو جائے گا. تو یہ ساری علامتیں ان کو چل رہی ہوتی ہیں, اور اس میں ظاہر بات ان کو سمجھانا بھی ضروری ہوتا ہے, ان کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے, ان کے لیے اس چیز کو کنٹرول کرنا بھی. میں لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ یہ علاج ایسا ہے کہ جس میں ڈاکٹر اور مریض دونوں مل کے اپنی بیماری کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کا کام سمجھانا ہے اور مریض کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اس میں اپنے آپ کو اپنے ذہنی جو تناؤ ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پھر جو ہم آگے سے دوائیاں ہیں اس میں میدے کی دوائیاں بھی ہم یوز کرتے ہیں. اس میں تو کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ تھوڑا سا آپ کے پیٹ کو ریلیکس کرتی ہیں, وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں. اور اس میں کئی دفعہ اگر ضرورت پڑے تو ہم دماغ کو ریلیکس تھوڑا سا جو سائیکولوجیکلی ریلیکس کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ فور دا ٹائم بینگ ہوتی ہیں, اور پیشنٹس جب بہتر محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم ایسا ایسا دوائیاں کم کر کے ان کو بند کر دیں. اور اس میں ظاہر بات ہے پیشنٹ جب بہتر فیل کرتے ہیں, وہ چاہے میڈیسن سے کریں, چاہے اپنی ڈائٹ سے کریں, چاہے اپنی واک سے کریں, یا باقی چیزوں کے ساتھ کریں, تو وہ پھر اپنے آپ کو جب بہتر دیکھتے ہیں اپنی دوائیوں کے ساتھ ہی چاہے شروع میں دیکھیں, تو پھر ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ کہاں پہ تھا اور کہاں پہ ان کو تنگی آ رہی تھی. اور پھر اگر ضرورت ہو تو ہم انویسٹیگیشن کروا کے اپنا ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور باقی چیزیں اس طرح سے پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کے پیشنٹس ہمارے معاشرے میں پچھلے کووڈ کے جو سیویرٹی آئی تھی اس میں زیادتی ہوگی. کافی پیشنٹس کووڈ میں انزائٹی میں بھی گئے ہیں, ڈپریشن میں بھی گئے ہیں, کاروبار کا مسئلہ بھی ہوا اور دوسرے مسئلے مسائل کے ساتھ, اور ان میں بھی یہ پیشنٹ آئی بی ایس کے ہمارے پاس اس مسئلے مسائل کے ساتھ بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کووڈ تو نہیں ہو گیا. اور دوسرے لوگ ایک دفعہ لوگ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے, ان کو سیریسنیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ صرف سن کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا, کئی دفعہ ایچ پلوری کے پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس, تو ان کو بھی تضادت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس میں ایچ پلوری کے ٹریٹمنٹ سے بھی یہ پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کا علاج میں ایچ پلوری کو کئی دفعہ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں پیشنٹس میں, جو کہ ہمارے پاس کامنلی ڈفرینٹ بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں, اور پھر ہم علامتیں دیکھ کے اور باقی چیزیں دیکھ کے ٹیسٹوں پر ڈیسائڈ کر کے ان کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر گریجولی یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کافی پیشنٹس میرے پاس اس طرح سے آئے ہیں, ایون لاہور سے باہر سے بھی آئے ہیں, جو کہ اتنے انہوں نے پلندے اٹھائے ہیں رپورٹوں کے, اور اس میں رپورٹوں میں کچھ نہیں ہے, اور پیشنٹ اتنا پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کہاں پہ. تو میری آپ سے یہی ایک آج کے ملنے کا مقصد بھی یہی تھا, اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا اپنے چینل کے تھرو, کہ آپ کو ایک یہ کامن بیماری کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلاً بتاؤں, اور اس کے علاج کے بارے میں, اور اس کے ڈائگنوسس کے بارے میں. اور باقی ظاہر بات ہے جہاں پہ ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر آپ کو ظاہر بات ہے ان مسئلوں کے لیے ڈاکٹر کو ڈیفینیٹلی دکھانا چاہیے, جو بھی آپ کے قریبی ڈاکٹر ہوں. باقی صحت ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے دینی, ہماری کوشش ہوتی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.